इंगोआ बातमीपत्रात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। 4 दिवसांच्या अधिवेशनावर सोमवारी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत विरोधी सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली। मुख्यमंत्र्यांनी या अधिवेशनात मागील अधिवेशनाचे 15 दिवस जुळवून घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं, मात्र पुन्हा दिवस कमी करण्यात आल्याचं यावेळी विरोधी गटाने सांगितलं। गेले खेपे 25 दीस आशिल्ले ते 10 दीस केले, 15 दीस कॅट केले, ते 15 दीस फुडें खेपे एडजस्ट करतले अशें आमकां ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें। ते कित्याक करूंक ना सीएमान म्हाका उत्तर दिल्लें ताका की तेन्ना ते कोवीड जाल्लें म्हणून। ते कोवीड नाशिल्लें, तें आशिल्लें पंचायत इलेक्शन। सो खंयचेंय बंडल खंय फोडटा आनी इतलीं बंडलां फोडटा की ती बंडलां खंयची केन्ना मारिल्लीं ती वचून विचारता मुख्यमंत्री। हें ताका आमी सिद्ध करून दाखयलें। हें पयलें तो ते 15 दीस एक्स्ट्रा दिवंक सोदना। दुसरो आमचो इश्यू आशिल्लो की प्रायवेट मेंबर म्हणटा तें सॅक्रोसेंक्ट, तो शुक्रार आमकां दिवचोच, तोय तो दिवपाक तयार ना। सो आमी ताका म्हणलें की म्हादईचेर एक डिस्कशन जावंक जाय आनी म्हादईचेर डिस्कशन जर तूं करूंक सोदता जाल्यार प्रायवेट मेंबर डेच्या दिसा म्हादय दवर शुक्रारा। ओके, तो म्हणटा ना, बिरेस्ताराक जाय जाल्यार लेट या। सो मागीर ताका हांवें एविडन्स दिलें फ्रॉम महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली that BAC is held minimum 15 days before the session. So legislative department वावर काडटा, काम करनासतना बेगीन शॉर्टकटी मारूंक सोदता। हें आमचें चार्ज आहा आनी आमी तें सिद्ध करून थंय दाखयना। बट तांकां लज ना, ते म्हणटा फुडले खेपे 4 दीस करुया। परतो सीएम म्हणटा फुडलें सेशन 4 दीस करुया। आमी 4-5 कित्यानी ताका विचारलें शुक्रारा तूं खंय वचपाचो आहा, भायर बी गोईंग अब्रॉड बी अशें कितें आसा, शुक्रार कित्याक तुका नाका? ते म्हणटा बिरेस्तार लेट वचूनी, लेट सकाळीं 3 वचून जालें जाता, पूण शुक्रार नाका। शुक्रारा तांचें कितें घुसपता तें म्हाका बरें कळना। तें तुमी म्हाजे स्पिकर हाका सीएमाक विचारा, तो सांगता। सो यू ऑल हॅव अग्रीड नाउ कितें? there is no question of agreeing. We said put it to vote. Okay. The speaker said no, my decision is final. I am not allowing in a vote. सो आता कितले दीस जातले? 4 दिसूच जातले, 4 दीस जातले। बिरेस्तारा म्हादय जातली। आनी कितली वरां वरां म्हणल्यार ते आफ्टर क्वेश्चन आवर एंड आफ्टर नॉर्मल बिजनेस जे गव्हर्नर्स एड्रेसाचेर टायम आशिल्लो तो दे वील यूज फॉर म्हादय। आनी तुमी एक लेटर दिलां स्पिकराक, कितें मातशें लेटर हे 3 पॉयंट दिला। फर्स्ट पॉयंट इज सेशन एक्स्ट्रा 15 दीस ते आमकां दिवचे। दुसरो म्हणटा तो प्रायवेट मेंबर डे म्हणटा तो आमकां सॅक्रोसेंक्ट, ताजेर वोटींग जावचें ना। आनी तिसरें म्हणटा तें म्हादय सारकें एक डेडिकेटेड टायम दिवन सगळ्यांक आपलें ओपिनियन दिवपाक, रेजोल्युशन घेवपाक चान्स दिवचो। सर आनी एक क्वेश्चन म्हणटा तो आज फॉर्मर मिनिस्टर निर्मला सावंतान एक स्टेटमेंट केलो आसा, there has to be a will of the government on this Madai issue and people needs to come out, take morchas, meetings. What is your say? I completely agree with her. What she is saying is that the will of the government is lacking. Yeah. She is being a little more decent. आमचे भशेन सारके सडक छाप भशेन ती सांगना। ती सांगूंक सोदता की सरकाराक विल ना आनी इंग्लिशीन एक म्हणणें आहा की where there is a will there is a way. So forward way cannot be seen by Goa because there is no will. This is what she is trying to say. Second, with regard to public coming out, I think the public have started. All NGOs who have come together and said that they will hold on opinion poll day a meeting in Sakhli. I think our party and me personally, I support it fully. We will participate in that meeting because this is where the people are rising. People are rising to fight and save Madai themselves because the political class has failed them. गव्हर्नमेंटान इंटरव्हेन्शन पेटिशन घालताय म्हणून म्हटलं सुप्रीम कोर्टान इंटरव्हेन्शन पेटिशन इंटरव्हेन्शन पेटिशनां घाल्लीं आहा, कंटेम्प्ट पेटिशन पेंडींग आहा, स्पेशल लीव पेटिशन जें गांवांत तें हें आहा, अर्जंट हियरिंगाक येना। इतले टेप सरकार एप्लिकेशन कित्याक करना अर्जंट हियरिंगा खातीर? जेन्ना अर्जंट हियरिंगाक येना तेन्ना सरकाराची डेडिकेटेड टीम आसूंक जाय आशिल्ली वीच वर्क्स। जी टीम आशिल्ली ती तांणी डिसमेंटल केली आनी आतां तांणी आदवोगाद सोदूंक गावता। सो बेसिकली आनी फिक्स जावन कॉनायव जावन महाराष्ट्र कर्नाटकाक गेम जिखून दिल्या, वॉक ओवर दिला आनी आतां ओगे आमकां दाखोवपा खातीर कोर्टान या म्हणटा। इंटरव्हेन्शन पेटिशन असलें कसलें पेटिशन, हें पेटिशन तें पेटिशन येतलें म्हणून कितें गॅरंटी? कोर्टान आमी ऑलरेडी आहा, कोर्टान केसूच येना मरे। सो जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड, दॅट इज इट। सर कर्नाटकचे मिनिस्टर जसे म्हादयविषयी लॉयल आहेत तसे गोव्याचे मिनिस्टर लॉयल नाहीत असं नाही। सो इवनिंग आफ्टर दिवस हाडून आमकां फ्रायडेचो दीस दिवचो आनी तेजें रेजोल्युशन जावं कितें आमकां बिलां घालपाक जाय तो फ्रायडेचो दीस आमकां जो आमच्या हक्कान लागता तो मेळचो, हो आमचो डिमांड आसलो क्लियर कट। हो डिमांड तेंच्यांनी मान्य करून घेवंक ना। सो आमी तरी तितले सॅटिस्फायड ना की आमकां जें जाय आसलें जो मेन फ्रायडेचो दीस तोच दिवंक ना आमकां।
ओके, पण म्हादय विशयाक देखून टायम मेळटलो दिसता तुमकां विशय पळय डिस्कस आमी तेच विचारले जेन्ना आमी स्पिकराक बसून म्हटलें तुका टायम दिता रे म्हणटा ते दिता रे म्हटल्यार कितलो टायम दिता तो आतां तांकांच खबर एक तुमकां खबर आसा जेन्ना आमी उलोवंक लागता तेन्ना ल्हव बसपाक लायता सगळ्या आमदारांक बसपाक लायता ना जालो टायम कवर करून म्हटल्यार त्या शॉर्ट टायमान म्हटल्यार सकाळचो हाफ जो बाकीचे जे बिजनसाक वयतलो आनी सांजचो हाफ आनी थोडी बिजनस आसा आनी त्या लास्टाक म्हटल्यार रातचो कितलो टायम जातलो कितलो तो कोणाक कांय खबर ना आनी कितलो टायम मेळटलो तोय खबर ना सो आमकां कितलो टायम मेळटलो तितून आमकां सॅटिस्फायडली आमकां काम करचें पडलें कारण तेंचो आयज अशें आसा की आपूण सांगता तें फायनल सीएम म्हणटा आपूण सांगता तें फायनल तेजे फुडें आनी कांय उलोवपाचें ना आमी डिमांडूय केल्लो की वोटींग घालची म्हणून फ्रायडेचो डील ते वोटींग घेवपाकूय रेडी ना So what option is left behind you as a single MLA of your party? Well, as far as Madai issue is concerned. पळय आमचो कितें आसा विथीन द टायम फ्री आमकां कितें दिता जो तो आमी टायम मातसो वाडोवन घेवपाक त्या टायमान आमकां उलोवचें पडलें कारण ते आयज तेंच्यांनी अशें केलां की स्पेशल सेशन काल स्टेटमेंट वचून स्पिकरान केला आमीय घातल्या तितून आमचोय डिमांड घातला पूण आमी डिमांड घालून कांय फायदो ना आयज स्पिकर जावं आमचो सीएमाक पडलेलेच ना तांकां डिस्कशनूच करपा ना It is the same what we had happened in the last time also. Situation is the same. Nothing has changed. We have demanded as per rule 61 आम्ही आज लेटर बरोवन घातलेले उमके आमगेले पॉइंट्स आहे की म्हादया लागून एक सेपरेट फ्रायडेचो दीस दवर म्हूण तो फ्रायडेचो दीस दवरपाक तेमी एग्री जालो ना वयल्यान तेमी सांगला की थर्सडे म्हादयाचो इश्यू सेकंड हाफ दवरया म्हणून सो वॉट एवर डिस्कशन वॉज सपोज टू हॅपन ऑन थर्सडे नाव ते उणी जालें आनी आमी आतां थर्सडे म्हादयाचेर इश्यू थर्ड आमकां सांगलें की वी वॉन्ट एडिशनल कॉलिंग एटेन्शन्स रूल दाखोवपाक लागले की ओनली 2 कॉलिंग एटेन्शन्स करपा जाता न्हू रूल आमकांय खबर आहा तिसरें आमी मांडलें की म्हादय इश्यू इज गूड मोर दॅन 15-20 years इट कॅन गो एज लॉंग एज 40 years बॅक म्हादय इश्यू कमी जाल्लो आनी तुमी आतां 5 वर्सांचें आमकां लिमीट दिल्या 5 years मोर दॅन 5 years यू कॅनॉट गेट इन्फॉर्मेशन तेका म्हणपाक लागले स्पीकर हॅज द चॉयस की 5 वर्सां सुबेज जाय जाल्यार तो सांगतलो म्हणजे आज हें जें चलता वी आर एक्चुअली नॉट नोईंग वॉट दीज पीपल वॉन्ट वाय डू यू वॉन्ट अ BSc मीटिंग इफ यू आर नॉट गोईंग टू फंक्शन तूं म्हणटा तुका जाय तेन्ना तूं 5 वर्सां लिमीट लायतलो तुका नाका तेन्ना स्पीकर म्हणटा की म्हादया इश्यू एलाव करतले सो इट इज लायक अ मॅस थिंग डायरेक्टिव्स दिता चीफ मिनिस्टर उलयता स्पीकर आयकता सो एक BSc मिटिंगेचो व्हॅल्यू जो आशिल्लो न्हू तो BSc मिटिंगे व्हॅल्यू कांय दिसलो ना जे बिजनस डिस्कस करपाक जाय आशिल्लें दॅट वॉट वी वॉन्टेड द पॉयंट्स वी वॉन्ट टू एन्श्योर दॅट वी गेट 1 एडिशनल डे एक चवथो दीस मेळपाक सो दॅट ते बिजनस आमी पब्लिकागे जे कॉलिंग पब्लिकागे जे आमकां प्रायवेट मेंबर बील आहा ती घालपाक बट ते आतां डिस्कस करपाक दिलें ना सो दीस एंटायर BSc मिटींग यू कॅन से इज अ फेस वॉश करपा जाय म्हूण दरम्यान 4 दिवसांचे अधिवेशन नियमानुसार असल्याचं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणाले BSc मिटिंगांमध्ये ते एखाद्या असेंब्ली सेशन वाढवपाक तयार ना कितें घालताले म्हादय डिस्कशन कितें घालताले ऑपोजिशन म्हणजे म्हादय डिस्कशन एलिगेशन करता हय सांगले बरें ताका डिस्कशन म्हणजे फ्रायडे तुम्ही म्हणटा हें करपाक प्रायवेट मेंबर्स जेन्ना असेंब्ली 4 दीस ठरल्या त्या असेंब्लीन आमी पयल्या उतराक सांगलें चवथो दीस जो आहा हो म्हादय खातीर दी आमी ओपन आसा म्हादयचें डिस्कशन जावनी आमकांय म्हादयच्या संवर्धनाची तेंच्या पेक्षा चड चिंता आसा त्या खातीर ताका सरळ सांगलां ब्रेस्तार दीस आमीच म्हणजे सरकारा कडल्यान म्हादयच्या डिस्कशना खातीर स्पिकराक रिक्वेस्टूय केला हाफ डे सांगता सर तुम्ही हाफ डे दिता करून कशें आहा आतां 4 दिसाची असेंब्ली आमी कापूंक ना असेंब्ली मुळात 4 दिसाची आहा गव्हर्नर एड्रेस जाल्या उपरांत बाय रूल तुमकांय खबर आहा 3 दीस असेंब्ली चलता ओके गव्हर्नर एड्रेस पयलीं एक दीस कांय नासता ते दिसा कांय ना मागीर 3 दीस एक्चुअली बाय रूल 3 दीस तेजेर डिस्कशन करपाक आमी 3 दीस दवरलेली तशी आनी फुडलो बिजनेसूच ना आनी कसो बेश्टोच वाडयतले ते असेंब्ली कर्टेल करपाचें कारण कितें अरे कर्टेलचो विशयच ना हे फावटीची असेंब्ली 4 दिसान आसतली फुडली जी आसा पळय वोट ऑन अकाउंट घेतली जाल्यार ती 4 दिसांतली मागीर 21 दीस जातली परत पूर्ण आयक पूर्ण बजेट सेशन जेन्ना घेवपाक जाय पळय न्हू तेन्ना 21 दीस असेंब्ली जातली म्हादयच्या डिस्कशनाक सरकाराचो प्रस्ताव आसतलो म्हादयच्या डिस्कशनाक सरकार पण सर टाइम लिमिट कमी दवरला न्ही सर तुम्ही राव म्हणा